আসসালামু দাদা ও বোনেরা। ৩৯ ডিগ্রি তাপমাত্রায় সবাই টাকা খরচা করে ওয়াটার পার্ক যাচ্ছে। আমার বাড়ির পাশে ওয়াটার পার্ক, আমি কেন টাকা খরচা করে ওয়াটার পার্ক যাবো? চলো তোমার সাথে ওয়াটার পার্কে দেখা হচ্ছে। आज ब्लू है पानी 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 और तुम भी सानी 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 आ जाओ on the beach यार, फोटो मेरी खींच, टूटी किस्मत होगी तेरी कर तू नहीं है बात न मानी। आज ब्लू है पानी 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 और तुम भी सानी 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 आ जाओ on the beach यार, फोटो मेरी खींच, टूटी किस्मत होगी तेरी कर तू नहीं है बात न मानी। Wait